Hey guys, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien chez vous. Haïkoum في une nouvelle vidéo, haïkoum عندي, haïkoum في بيناتنا. Alors, allez sur le titre. On va parler de mode. شحال هادي مهضره على la mode في هاد la chaîne puisque هادي une nouvelle saison داخله. Qui dit une nouvelle saison, ربيع الصيف dit les tendances de la saison. Donc, انا خديت mon petit café et mon petit calepin فيه داكشي كله اللي بغيت نقول لكم et let's go. Alors, حنا كاملين كنعرفوا ان لا مود اللي طول طون انفلونسي بار شنو كيوقع في العالم اي بيسكو هاد العامين عشنا اون بانديمي جلوبال كنا كاملين في الدار كلشي تيلي ترافاي حتى واحد ما خرج حتى واحد ما لبس اي لا مود حق الله كلات واحد الدقه بارابور ا سا مي رجعنا بقوه بيسكو هادشي كله كان لو ريزولتا ديال الماكسيماليزم. enfin هادي عامين وحنا كنهضروا غير على المينيماليزم على النيوترالز على تو سكي less is more. Mais à cause de la pandémie, la mode قالت لك nope, non, on va faire le contraire. جلسنا هادي عامين وحنا محشيين في الدار متنا تقهرنا غادي نديرو كلشي غنديرو كلشي à fond. Voilà. Donc الماكسيماليزم هاد العام الا بغيت نقول لكم غير زعما one trend حاجه وحده pour résumer الفاشن ديال هاد العام اللي جاي بلوتو spring summer and غادي يمشي حتى ليفير اي اوتون ديال 2023 هو الماكسيماليزم. مي الماكسيماليزم بان في بزاف ديال الحوايج دونك حنا غنهضروا عليه طريفات بطريفات. اول حاجه اللي هما colors ولا شنو سماوه فوغ ماغازين دوبامين دريسين. ديما حنا فاش كيجي الصيف والربيع انا طوندونس اننا نمشيو لدي كولور بلو باستيل كنخليو داكشي المغلوق شويه ديبريست في ليفير وكندوزو لتو سكي باستيل وداكشي. On n'est pas en train de parler de couleurs pastel هاد العام. On est en train de parler de couleurs to your face, des couleurs مجهدين des couleurs اللي ما تجيكش لبالك تخلطهم بجوج. كنا نشوفوا في هاد لوك هذا ديال فيرساتشي هاد لو فوشيا افيك لورانج فرانشمون جي ادوري حتى واحد ما يجي بالو يخلط هاد لي دو كولور مي فوالا تخلطوا يجاو زوينين بزاف. On va pas juste mélanger les couleurs, on va mélanger les textures, on va mélanger les patterns, on va tout mélanger et غادي هاد العام ما كاينش on va être discret. هاد العام on va être to your face. دي ce que j'adore, je suis très excitée انا pour هاد العام اللي جاي parce que تعلمنا ولا on s'est conditionné ان فني كنكونوا كنلبسوا parmi القواعد ديال اللباس هو انك كتختار one statement piece et كتمشي زعما tu commences à تقاد اللبسه ديالك en te concentrant على واحد الحاجه اللي غادي يمشي ليها الفوكس ديال لا بيرسون اللي كتشوفك هاد العام. لا هاد العام غادي الفوكس خصو يمشي للسبات للسروال لي زاكسسوار كلشي are gonna be bold et j'adore ça. بحال كنقول ديما سي با pour tout le monde, كل واحد لو ستيل ديالو كل واحد شنو كيبريفيري. دونك الا ما كانش فريمون ça c'est votre style ça veut en aucun cas dire que حيت c'est une tendance خاصكم تلبسوا بحال هكا. Donc voilà, la couleur ديال هاد العام سميتها Very Perry. C'est une couleur هكا بحال اللي كتشوفوا violet très bleuté غادي تبان في كلشي من السراول من لي زاكسسوار دي فوا كاع غير في الميك اب مي سي فريمون لا كولور ديال العام. parmi les couleurs aussi اللي بانوا هاد العام في الرانويز اللي هو ذا سيسيليان بلو. غنخلي لكم هنايا الا كنتو تفرجتوا في ذا ديفل ويرز برادا غادي تعرفوا دو كوا جو بارل. What you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. That blue represents millions of dollars and countless jobs. Alors, quand on dit mélanger des couleurs, on va parler de couleurs un petit peu plus warm tones, on va parler de rouge, de fuchsia, de orange, de terracotta, les couleurs warm. Et pour moi, j'ai l'impression que كيجيو مع جميع ألوان البشرة. Parmi le mélange de couleurs qu'on va voir, on va mélanger la même couleur, on va porter la même couleur, ولكن different tones. Moi, je vais vous laisser des exemples هكا. Donc, غادي تختاروا مثلا un bleu et vous allez partir sur des tones différentes pour سروال pour فوقاني et pour سروال pour فوقاني et pour سبات. Ça rappelle un petit peu la tendance ديال العام اللي فات اللي مازال شويه اللي هي monochromatique, sauf que on va pas partir dans un beige, dans un noir, dans un gris, mais on va partir donc tu vas être monochromatique مثلا fuchsia ou la monochromatique orange. C'est pas pour tout le monde, mais quand tu vois quelqu'un لابسه les couleurs, tu as tendance à sourire, tu as tendance à ما عرفتش كيدير لك شي حاجه. داكشي علاش en gros تسمى dopamine dressing parce que
Après tout ce qu'on a vécu, c'est une bouffée d'air frais, on va dire. Alors, هضرنا على le maximalisme في tout ce qui est couleur. D'abord, on doit le maximalisme dans tout ce qui est silhouette. Et j'ai l'impression que les silhouettes, ils sont beaucoup trop romantiques à mon goût. Alors, on va avoir des manches hyper bouffantes, des nœuds kbar, des robes haka cloche. On va partir dans tout ce qui est romantique et j'ai l'impression que بحال اللي قلت لكم ça a été influencé par هادشي اللي عشنا parce que tellement pendant un moment خدينا الحياة بواحد السهولة وداك لي بتي تروك dans la vie بقاو كيرجعوا كيجيونا عاديين que دابا ملي تحرمنا منهم pendant longtemps خرجنا للعالم رجعنا on est en train de romanticize the little things يعني الحياة en général رجعنا كلشي كنشوفوه رومانتيك. مثلا انا الا خرجت غير على برا وجاي مارشي واحد شويه وخديت قهوه من الزنقه وراجعه ان تروك اللي كان كيبان لي هيبر نورمال افيك هادشي اللي وقع كله كتبان لي سي اون اوبورتونيتي اكسبسيونيل. دونك من هادشي جاي tout ce qui est romantique. Donc qui dit silhouette dit aussi matière. On va voir beaucoup trop de mèches, beaucoup trop de transparence. Et هادشي كان بدا العام اللي فات مازال راجع beaucoup trop de transparence, beaucoup trop de crochets en fait. العام اللي فات في التالي ديال الصيف كان بان لو كروشي بزاف داكشي علاش بديت نتعلم انا كروشي في دي بول, des tote bags, في des maillots. Le crochet il est là partout. دابا ملي هضرت لكم على la tendance en général, je vais partir dans un petit peu plus les détails. On va parler de pièces They are here and they are here to stay. Alors أول حاجة غنهضر عليها malheureusement pour nous tous les jeans taille basse راجعين. Yes. Franchement je sais pas comment le prendre. Mais ils sont là et ils sont là to stay et je les déteste de plus profond de mon cœur parce que ma تيجيوش مع أي morphologie. Donc voilà. Je suis désolée, this is the bad news fait de la vidéo. Avec le retour d'Iel, les tailles basses, on va partir plus dans des pulls encore plus longs. Il n'y aura pas vraiment beaucoup trop de crop top, which is obvious parce qu'il faut un petit peu faire une petite balance. Il a quand tu تلبس un jean haka taille basse, خاصك تلبس un truc encore plus long. بحال اللي كنا كنشوفو في les années 2000. Et en parlant de années 2000 aussi راجعين les tube tops ولا داك les pulls اللي جار هكا strapless ما فيهمش انا نخلي لكم كلشي هنايا كيبان لكم مي زعما les pulls qui sont comme ça et هابطين راجعين بقوه. J'ai l'impression que هاد العام on est plus dans les années 2000 et les années 90 question mode. Là, je suis pas très, à mon opinion, je suis pas très années 2000 question fashion, mais j'adore les années 90. C'est très très joli, j'aime bien, dès qu'il y a my vibe. Ensuite, à une robe d'Yves Saint Laurent, li dart boom, on aura beaucoup plus de col bhalaka had safe. J'adore, c'est très différent et j'aime bien. Sinon, il a British Pio pour un truc beaucoup plus subtle. Vous allez partir sur Sweetheart neckline bhalaka. On va avoir le retour de la fameuse ballerine. On n'aura pas avec la ballerine très très classique, on va dire, pas très très simple, mais une ballerine encore plus trendy, un peu plus différent. C'est le même concept, mais حسن franchement. انا تعقدت من لي بالغين حنا جو كخوا j'ai l'impression كاملين تعقدنا من لي بالغين tellement لبسناهم. En parlant de jean taille basse, on va avoir beaucoup trop de jupes هاد العام taille basse aussi, les mini skirts ديال les années 2000. On va voir aussi la midi, la jupe midi et la jupe maxi. Tout le temps on est sur le taille basse et la plupart d'entre elles les jupes فيهم slip ou là une fente في الجنب. on n'aura pas هاد العام داك la jupe هكا crayon اللي هابطه نيشان. Donc c'est toujours a win parce que j'ai l'impression que هذيك la jupe هابطه on perd un petit peu plus de forme, mais avec هذيك la fente j'ai l'impression que ça va faire toute la différence. On a toujours le blazer هذيك السنين هو كاين, sauf que les blazers هاد العام ils sont plus colorés que العام اللي فات. Et le combo le plus vraiment trendy هاد العام هو la robe un petit peu moulante avec le blazer oversize. On l'a vu, on l'a déjà vu et on va le revoir. On va aussi voir le dérivé de le blazer, les huma le set avec la petite jupe et le haut. Franchement j'avais fait ça, j'avais acheté un blazer oversize et je l'avais coupé, je vous laisse la photo هنايا. Et هاد العام c'est aussi trendy et j'adore هذاك le concept avec la jupe un peu plus près du corps et le blazer crop top bien sûr puisque c'est un set.
Du coup, avec le blazer haka en crop, un petit peu oversized, avec les épaules haka plus larges, ça donne beaucoup une figure très voilà hourglass, puisque ça te donne l'effet ديال الكتاف هكا شويه عراض, et avec la jupe qui est près du corps, ça te donne haka des formes moulantes. Franchement, moi j'adore ça. J'ai envie d'en acheter parce que هذاك اللي صوب داك المره صوبته انا براسي, du coup il était pas vraiment, la finition n'était pas là. Pour les accessoires, j'ai vu هاد العام que les perles are in, et pas avec le petit collier en perles, mais là on est sur des whole neckline, des accessoires immenses. J'ai adoré, franchement ça fait très majestueux, très baddie, j'ai adoré, j'ai envie d'en prendre un. En fait, tout simplement, il faut mettre une petite robe ou un pull très très simple avec la pièce. كتفكرني بزاف في عيني الا كنتو شفتو هذاك الشو, c'est un truc historique. Donc les accessoires ديالهم كانوا كيشبهوا بحال هكا. Donc un très très grand collier. J'ai pas l'impression que c'est un collier en fait, avec littéralement une pièce genre حوايج, parce que tu vas l'ajouter, il est grand et tout. فوق من un pull simple. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. Mon cahier, j'ai pas mal de trucs, mais j'ai l'impression que la vidéo déjà fait بزاف ديال المعلومات, ما عنديش فين نزيد حوايج اخرين. Donc dites-moi en commentaire الا كنتو باغيين une partie 2, et الا كانوا كيعجبكم encore plus هذا le contenu هكا mode, je serais ravie d'en créer. J'adore ça. J'ai l'impression que الحوايج هي الطريقه to express, tu peux très très facilement savoir un tout petit peu de la personnalité de الواحد على حسب شنو لابس, et ça en dit beaucoup à la personne. Donc voilà, نخليكم هنايا. Don't forget to like, subscribe and comment. Je vous laisse aussi mon Instagram ici, and here is all the love, the kisses and the hugs for you guys. Bye.